What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's dive in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Linjivo, muriteguye kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjirane mu isomo. Salut la famille Linjivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur? Entrons dans le vif du sujet. Today we are having a very good lesson. It's about describing people. Then we are going to talk about the physical appearance. The first one, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko tuvuga abantu, uko abantu bateye cyangwa uko abantu bagaragara. Tugiye kuvuga ibigaragara by'abantu, uko bateye inyuma, uko bagaragara, nibyo twita physical appearance. And then aujourd'hui nous allons voir la première partie en rapport avec la description des personnes, comment on décrit les personnes. Donc nous allons parler de l'apparence physique. And then we are having some phrases, some sentences here that we are going to talk about. So then the first one is tall and short. Then you see we have the words and we have their opposites or their antonyms. Dufite hano amagambo tugiye kurebera hamwe. Tuvuga amagambo tukavuga n'imbusane zayo uko ayo magambo asobanura. Still we talk about the physical appearance of people. Turacyavuga ku bijyanye n'uko abantu bagaragara inyuma mu buryo bw'ibigaragara. And then when you say number one, we have tall and short. When you say someone is tall, umuntu aba ari muremure. Tall, umuntu muremure bayikoresha ku bantu gusa. Tall, muremure, and short, mugufi, imbusane yacyo. Then we have, you see that we have those words and antonyms. Donc, j'étais en train de dire que nous allons voir quelques mots ou bien quelques phrases donc, qui montrent l'apparence physique d'une personne. Donc, nous avons les mots et leurs antonymes. Then, when we say, for example, tall, donc, j'étais en train de dire que when we say tall, donc, quand on parle tall, on parle d'une personne. Donc, nous allons parler de la taille d'une personne. Tall, umuntu muremure. And then, short, mugufi. Tall, quelqu'un qui est grand. Short, quelqu'un qui est petit. Donc, voilà ce que l'on va voir. Then, tall and short. Muremure, mugufi, en français, on dit grand ou petit. Then, number two, we have thin and fat. Thin, umuntu unanutse. Fat, umuntu ubyibushye. Donc, en français, on dit thin, c'est mince. Fat, c'est grand. Thin, mince. Fat, grand. Umuntu ubyibushye. Fat, umuntu unanutse. Thin. And then next we have young. Young, c'est umuntu ukiri muto. Mu Kinyarwanda twita umuntu ukiri muto. Young. Young person, a young person, or young people. Abantu bakiri bato. En français, on dit jeune. And then the opposite is old. Umuntu mukuru cyangwa umuntu ukuze. En français, on dit bien c'est vieux ou vieille. Vieux ou vieille. And then next we have beautiful and handsome. Beautiful, bavuga ku mukobwa cyangwa umuntu w'umugore, igitsina gore. Beautiful, umuntu mwiza w'igitsina gore. And handsome, mwiza w'igitsina gabo. So then you see the difference. Then we use handsome when we talk about females, and then we say handsome when we talk about males. Beautiful ku gitsina gore, handsome ku gitsina gabo. And then next we have big, ikintu kinini. And then small, ikintu gitoya. C'est grand ou petit. Then en français, quand on dit beautiful, c'est bel et bien belle. Donc vous connaissez bien ces gens-là ou bien ces personnes qui utilisent le français, ils connaissent bien ça. Donc quand on dit beautiful, on parle d'une personne qui est belle. Then quand on dit handsome, on parle du genre masculin, c'est quelqu'un qui est bon. Voilà. And then big, kinini, small, gitoya. En français, on dit grand et petit. Then number 6, we have strong. Umuntu ufite imbaraga, umuntu ukomeye. And then weak, that's the opposite. Umuntu ufite intege nke cyangwa umuntu udafite imbaraga nyinshi. En français, c'est fort et faible. Strong, fort, weak, faible. Then next, we have clean and dirty. Clean and dirty. Clean, umuntu ufite isuku. Someone who is clean, umuntu ufite isuku cyangwa umuntu utanduye. Ibi dushobora kuyikoresha ku muntu cyangwa ku kintu
then we can say someone, when say that someone is clean, umuntu ni umuntu utanduye, ni umuntu ufite isuku, umuntu ugira isuku. And then when you say dirty, ikintu cyanduye, so that's the opposite, ikintu cyanduye cyangwa ikintu kidafite isuku. En français c'est propre, clean c'est propre, and dirty c'est sale en français. And then you say light skinned and dark skinned, light and dark. Light skinned, you say someone who's light skinned, umuntu ufite uruhu rworoshye cyangwa uruhu rworohereye. Then wa muntu ukora kumva afite uruhu rworoshye cyane, say that one is light skinned. You say that this person is light skinned, uyu muntu afite uruhu rworoshye. This person is light skinned, uyu muntu afite uruhu rworoshye. And then we say dark skinned ni umuntu ufite uruhu rw'umukara cyangwa babita umuntu wirabura cyangwa umuntu kuvuga mu buryo bw'ikinyabupfura, tuvuze umuntu ufite uruhu rw'igikara cyangwa umuntu w'igikara. On parle bien ça en français, et donc c'est juste une personne avec une peau foncée, umuntu ufite uruhu rw'igikara. Quand on dit c'est peau claire, light skinned, c'est une personne avec une peau claire. But when we say dark skinned, c'est une personne avec une peau foncée. And then the last one is bald. Bald, umuntu ufite uruhara. And then hairy, umuntu ufite umusatsi mwinshi. Then bald, or baldness, uruhara. And then hair nkuko mubizi ni umusatsi. Iyo tuvuze umuntu ari hairy, so then we are just saying, we mean that someone has hair on the head, umuntu afite umusatsi ku mutwe. Then en français c'est bel et bien quand on dit a bald person, c'est une personne chauve. But when you say a hairy person, c'est une personne poilue. Then c'est chauve, poilu. Bald, chauve, hairy, poilu. And then as usual we have a spoken practice. Then these are the 9 words with their antonyms. Niyo magambo icyenda twamaze kubona afite n'imbusane zayo. Then you see their meanings, ubusobanuro bwayo, and then you can make up your own sentences. So, and then I just suppose that by now you can formulate, you can phrase your own sentences using these 9 words, these 9 lexemes. And then we have a spoken practice as usual, and then you repeat after me. Tall, short, thin, fat, young, old, beautiful, handsome. And then we have strong, weak, clean, dirty. So then these are the 9 words that we have seen within the lesson. Niyo magambo icyenda twamaze kubona muri lesson, n'ubusobanuro bwayo mushaka gukora interuro zanyu mushatse. Donc voilà les 9 mots. Donc on avait vu les 9 mots au sein de la leçon. Donc on avait trouvé les mots, leurs antonymes, on avait aussi vu leur signification. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire vos propres mots, donc vos propres phrases. Donc je crois que ce sont des mots qui sont beaucoup simples, ce sont des mots qui sont simples. Donc vous pouvez faire vos propres exemples, vos propres phrases, c'est plus simple. Donc je crois vous voyez que c'est plus simple, c'est plus facile. And then j'étais en train de dire que on avait parlé bien, donc on avait explicité ces mots-là en anglais. C'était juste pour vous aider à savoir, pour vous aider à connaître bien, à savoir comment vous pouvez faire vos propres exemples tout en utilisant ces 9 mots-là. And then we have here also a conversation practice as usual. Then we have a conversation. In this conversation, we are gonna see those describing words, and then within sentences dufite ikiganiro tugiye kurebera hano. Then turi bukoreshe amagambo atandukanye yo kudescribinga cyangwa yo gusobanura uko umuntu ateye. Hanyuma inyuma y'ayo magambo turaza gusaba ko muri buze gukora interuro zanyu zuzuye. So this is what I want you to do. And then
in this conversation practice, we are gonna see those describing words that I wanna use. And then the first one is when we say he's tall and strong. He's tall and strong. Mu Kinyarwanda turavuga ngo ni muremure kandi afite imbaraga, cyangwa ni muremure kandi arakomeye. En français on dit il est grand et fort. Il est grand et il est aussi fort. Il est grand, il est aussi fort. Then next we have she's beautiful and young. She's beautiful and young. Then this means ni mwiza kandi ni muto. Ni mwiza kandi aracyari muto. En français c'est bel et bien on dit elle est belle et jeune. Elle est belle et jeune. Then that man is old and weak. That man is old and weak. Mu Kinyarwanda turavuga ngo uwo mugabo ni mukuru kandi afite intege nke. En français on dit cet homme est vieux et faible. Donc voilà son équivalent en français. Cet homme est vieux et faible. Then number 4 we have that girl is thin and small. That girl is thin and small. Uwo mukobwa arananutse kandi ni mutoya. En français on dit cette fille est mince et petite. Cette fille est mince et petite. And then the last one we have that boy is clean and strong. That boy is clean and strong. Uwo muhungu agira isuku, cyangwa uwo muhungu afite isuku kandi arakomeye, afite imbaraga. Ce garçon est propre et fort. And then these are the sentences within this conversation. Aya niyo magambo twabateguriye muri kino kiganiro. So then it was just to help you know how you can make up your own sentences, how you can just phrase your own sentences. Then I guess this is very simple, and then the more you practice, the more fluent you become. Uko ubikora kenshi niko ugenda ubimenyera ndetse ukanavuga neza icyongereza mu buryo bworoshye. Then in English there is nothing else, it's just a matter of being familiar with it. Nta bintu bidasanzwe mu cyongereza, bisaba gusa kubimenyera, ukagenda ubyimenyereza ukabimenyera, then you become very fluent. And then apart from this, we have an exercise here, and then this exercise is made up of 3 sentences. Then we have 3 duties here that I want you to do. And then the first one is you write 5 describing words you learned today. Muri buze kwandika amagambo yo gusobanura mwize uyu munsi muri rino somo. Donc vous allez écrire les 5 mots descriptifs que vous avez étudiés, que vous avez appris aujourd'hui. And then you describe your friend using English. You describe your friend using English or just Kinyarwanda and French. If you want, you can even translate in English, Kinyarwanda and French, because I'm just helping you to know these 3 languages. Then you can learn English, you can learn it in Kinyarwanda, or just suppose that you know Kinyarwanda, you can learn how you could just utilize English, some English sentences, or even French. Then if you are more concerned about it, then you can just learn both English and French at the same time. Ushaka kwiga icyongereza ndetse n'igifaransa ukabyigira rimwe muri buno buryo, c'est plus simple. And then c'est-à-dire que maintenant tu vas écrire, donc tu vas faire une description de ton ami tout en utilisant l'anglais, le Kinyarwanda et le français. Donc si tu veux, tu peux même étudier, donc tu peux apprendre ensemble l'anglais et le français en même temps. And then number 3, is your teacher tall or short? Mwarimu wawe ni muremure cyangwa ni mugufi. Donc maintenant tu vas dire si votre professeur ou si votre enseignant est grand ou est petit. Donc voilà ce que tu vas faire. Then these are the 3 duties that I want you to do now. And then you write those words or those sentences in the comments. And don't forget to like, share, comment, and subscribe.